Salam les bnat, j'espère que راكم ملاح donc صحة عيدكم كلكم نتوما بخير vu que la vidéo a été postée juste une semaine après l'Aïd. Donc pour celles اللي ما يتبعونيش sur Instagram Snap و ما كانتش لي الفرصة باش نقولها بصحة عيدكم donc voilà نقولها لكم لهنا. المهم دونك لا فيديو تاع اليوم دومونديتوها لي بزاف سي بيان او البيبي سادير واش شريت واش ما شريتش بور لو بيبي بور لانستون واش حنوري لكم على les beaucoup plus les tout ce qui est accessoires fait périculture c'est-à-dire siège auto landau هادوما الحاجات اللي نسحقوهم pour le bébé voilà et à la fin حنوري لكم شويه حوايج واش شريت هكا شويه tout simplement ما شريتش بزاف حوايج باسكو بون المهم نهضروا ابخي على الحوايج. المهم دونك اوني فا تو سويت قبل ما نبدا لي بري البنات لي بري راح نخليهم لكم اون ديتاي في لا بار دانفو جوست من تحت كليكيو على بار دانفو تهبط لكم تلقاو كامل لي ديتاي نكتب لكم كل حاجه مع لو بري اكزاكت. دوكا حنبد لكم لي بري هكا ابوبري اللي شريتهم في راسي مي ابري لازم نعاود نشوف لي باج اللي شريت عليهم ونحط لكم لي بري فريمون اكزاكت لي باج ولا المغازان باسكو دوك تشوفوا خلطها شويه. المهم اوني فا تو سويت الحاجه الاولى اللي حنوريها لكم سي بيان هدايا دونك نبداو بحاجه صغيره وطلعوا الحاجه الكبيره ديزولي. دونك لهنا سي اون بوتاي هكا بون يعني كيما ترموس هكا اللي تشد سخانه. دونك هدايا ما نحطوش فيه الحليب اللي شريت من عندو عليه بالكي ما ديريش كيما كاين جينسا يحطوا الحليب لداخل وتخسر ابري سي دور ا نيتوايي تو سا. هادي حطوا فيها الماء سخون ابري تدوها معكم لا و vous voulez au moment où le bébé il commence à pleurer و لازم تشربوا له الحليب ديالو او في الميلانج هذاك في البيبرون وخلاص فوالا كشتي من الداخل و سي سامبل فوالا تعبزوا وتسربوا تحبوا تحلوها نورمال او في الكا قال لي واقيلا تشد حتى ل 10 سخانه هذيك فوالا. Elle vient de chez la marque Angelo, donc vous allez voir que tout ce qui est périculture chez les femmes un seul magasin qui s'appelle Angelo وهذا المغازان جاي في le centre commercial طيبة تاع بجراح voilà جاي في le deuxième étage. Ce qui est bien c'est que les produits ديالهم ils sont de très bonne qualité ou ils sont pas du tout chers, vous allez voir معايا. Ensuite le deuxième truc اللي شريتو c'est bien un porte-bébé لو كونغورو هدايا باش بيان سور ما نقعدوش نتخباليو في لا بوسيت. دونك هادي كي يبدا يكبر شويه مالغري كو هذا فيه 3 بوزيشن هادو عجبني فيه. عندكم لا بوزيشن عندكم لي دو بوزيشن الاولين سي هنا كيكون فريمون ان تو بتي بيبي سادير حتى ل 4 موا ولا لي بروميي موا. دونك هنا عندكم حتى ل 4 موا لا بوزيشن هادي الونجي. انsuite اون فوا يبدا يكبر شويه نقدروا نحطوه في هذه لا بوزيشن فوالا. ensuite فوق لي 4 موا يدور لو بيبي وتحطوه في هذه لا بوزيشن. دونك فوالا هنايا يكون فاس الصدر ديالكم ولا هنايا يكون دودو فوالا. دوك نوريها لكم كيفاش جاي الداخل. بور سالي يتبعوني في لي زوت ريزو نضل نهضر باللي جو توت اون غري نموت على الكري. لو كان نلقى جميع حاجه سوا شامبر حندير لا ديكو كامل كري وكل حاجه نحبها ميم الحوايج قاعده غير نشري في الكري ابخا سارتان مومون شغل سي ان غارسون لازم شي شويه بلو لازم نبدل شويه. دونك المهم الوغ فوالا كش جاي من الداخل هاوليك جاي كوم سوسي جاي هكذا و بون هنا يتحل تقدروا تنحيوها هذه او تو لي كا وصخا اوبليجي نحيو هذه ابري كي نولو نديروه في لوط بوزيشن سادير داير هكذا كيما هذيك لا تروزيام بوزيشن اللي وريتها لكم اوني اوبليجي دونفي هذه. دونك فوالا نعاود نوريه لكم هكا من الداخل جاي enfin la qualité ديالو elle est trop bien ماشي هذاك اللي جاي رقي وقيت ويلي غومبوغي لهنا صديق pour que le bébé soit bien à l'aise لداخل و هاوليك جاي فوالا. j'espère que يبان لكم bien برك en plus il est beau voilà. bon ما نعرفش انا encore comment le mettre. المهم je pense que مازال الوقت en plus هنا يشد في الظهر
et voilà voilà en gros. Donc ça c'est le pseu pour voir ce que ça donne. Malgré que ma chaîne elle a le pseu, c'est le papa. C'est bon. تخش عليها نعم عادي تصرف فيه وليد حاسه جوست كان عجز نحلو اللبسويت. Donc voilà ce que ça donne, je le trouve vraiment bien. Pour tous les cas, le bébé c'est pas le genre avec les طيح هكذا et tout. Donc le bébé ظهره يقعد bien واقف et tout. Je trouve que qu'il est bien. وهذا يدار 3000 je crois 3000 et quelques si je me trompe pas. Ensuite le prochain produit c'est bien هاد la valise. هاديه جايه هكذا ما راهي صغيره بزاف وما راهي كبيره بزاف. elle est vraiment idéale كيما انا جيزيت انتر اذا ندي هديه كون فاليز دو ماترنيتي ولا ندي وحده تاع لي غولات سوف كو هذه جو تروف بزاف شبهها كون بلوس فيك سا ان غارسون هايله. دونك هذا على باليش اذا ندي هذه بون elle est pratique تانيت وغامقه. دونك دوك نوريها لكم. بون ديجا حنا من برا فيها شبه راكم تشوفوا فيها هاد لا برودري هكذا ودويرات هكا اون بلو كلير وهي جايه بلو نوي. سي لو سول تروك اللي فرحت كي ما لقيتش اون غري. علاش؟ تو سامبلومون باسكو ترفد الوسخ بارابور الغري فوالا. دونك اون بليس فغير شفتها جاي كراكي وديتها نجري. دونك هاي لك جايه من الداخل. عندكم وين تحطوا الحوايج عندكم وين تحطوا فات تكفيكم ميم سي تروحوا فاكونس ولا نقولوا بوغ كيما اللي يروحوا للبلاد ولا يقعدوا 2 موا ولا 3 موا ولا عفسه هكا. جو تروف كو هاديه تكفي لارجمون بوغ ان بيبي. دونك اذا عندكم ان بيبي vous n'êtes pas obligé تحطوا له une petite valise هكا تعمروا فيها حوايجو ولا دوها معكم ولا جو سي با انا تروحوا تضيفوا ولا هذه. جو بونس كو تكفيكم لارجمون تيو فوت بيبي ولا que ce soit la valise كيما قلت لكم de maternité. mais je pense بالك je vais prendre هذه وما على باليش. vu qu'en tous les cas la tenue de sortie ديالو ان شاء الله حتكون blanche avec du bleu ciel parce que elle m'a été envoyée نوريها لكم prochainement. donc voilà المهم je pense بالك je vais prendre هذه. Alors pour le prix de la valise, je crois qu'elle fait dans les 3000 kif 3000 et quelques. Et le prix exact, en barre d'infos, j'essaie toujours de répéter la même chose parce que j'ai beau نقول toujours barre d'infos, on aura toujours les mêmes questions en commentaire, donc c'est pour ça. Je suis désolée d'être je vous saoule avec le prix en barre d'infos, le prix en barre d'infos, mais je suis obligée de le faire. Voilà, je suis obligée de rappeler à chaque fois. Ensuite, j'ai pris le landau. باش نحط فيه لو بيبي كيكون فريمون بوتي. c'est-à-dire هذا ما يشدش هذا يشد حتى نورمالمون سي بار كيلو دقيقه فوالا ماكسيموم 9 كيلو. c'est-à-dire que هذا اون فوا لو بيبي ديالكم يلحق 9 كيلو خلاص ما تبداوش تحطوه في ان لوندو هكذا يشدلو حتى 9 كيلو برك. جي بري هذا بوكو بلوس باش ما نقعدش نتخمبالي في لا بوسيت و même si زعما راح نبات جو سي با بالك شي ما grand-mère ولا باسكو بون في دارنا باسكو عنده ديجا لو لي ديالو فك حيجوز بوكو دو طون شي ما مير. دونك جو سي كو زعما راح نبات عند ما grand-mère ولا نديرو جوست لو لوندو هذا ويقدر يرقد فيه على الداخل. فوالا جاي comme ceci. Il est très beau, j'ai adoré, d'autant plus que j'ai du bleu avec du beige. هكذا الداخل نحلكم هكا باش تقدروا تشوفوا الداخل اللي تري كونفورتابل. هنايا بون ابري لازم نزيدو حاجه لهنا لداخل سي ان بو فوالا سي دور شويه. دونك malgré que c'est matelassé mais je préfère mieux نزيد انا un petit matelas ولا حاجه. المهم بون ماشي un petit matelas mais une petite couette ولا عفسه هكايا نحطها لداخل. sinon جاي comme ceci تحل la fermeture. voilà هكذا تقدروا تحطوا votre bébé tranquillement لداخل. تقدروا تنحوا له هاديك ما تقدروا تحطوها
و تقدروا تطلعوها حتى الفوق داير. فوالا كي تغلقوه يطلق حتى الفوق كوم سوسي. Il est très pratique قلت لكم كي تدوه معاكم n'importe quelle بلاصه ولا جو trouve très pratique. هاك جاي من اللور هاوليك كي تلبسوا شويه تنسيو نبدو. فوالا هاوليك. Alors, le prix de hada le landau, normalement il fait 5200 si je me trompe pas. C'est le seul truc que je fais aller exact. En tous les cas, c'est soit 5200 soit 5300. Voilà, وحده من الزوج. هاوليك جاي وكبير enfin j'ai adoré en tous les cas. Ensuite, j'ai un sac de maternité اللي يخرج. Bon, on va dire sac de maternité, normalement c'est un sac à manger, mais c'est sac après qu'elle est bon sac à maman. Sac maman, le sac à maman. Le normalement c'est un sac à manger. Ou allez j'étais tout simplement parce qu'il يخرج très bien pour cette modèle, mais je touche ailleurs. On va dire ماشي كاين دي موديل اللي راني شايفتهم بزاف يدوروا un peu partout. هذا je l'ai pas trouvé, en plus il est trop mignon ويخرج très bien مع هذا. Voilà. مع le landau, c'est pour ça que déto. Pour نوريه لكم كيش جاي من داخل. alors يتفتح tout d'abord قبل ما نشوفوه من داخل شوفوه من البرا. كاين une girafe normalement. كاين une girafe, un nounours يتحل هكذا. فوالا عندكم une pochette على برا تقدروا تحطوا فيها دي كوش فايس على اليد هكا اون سوسيت ولا باش غير يبكي تو سا بتي جوي ولا حاجه هكا صغيره. Ensuite, sur les côtés, on a des pochettes kif. Quel l'emballage ديالو مكرفس كامل. C'est pour ça que j'ai du mal à le défaire. المهم عندكم لهنا دي بوشيت هكا تقدروا تحطوا دي بيبرون قرعه صغيره. En tous les cas هاي اللي عندكم زوج في لي كوتي. فوالا كي يتحل شحال يولي قد الدنيا. alors نبدا لكم هكا وندو طالعين. alors لهنا كاين اون بوشيت وين تقدروا تحطوا فيها كل كان داخل لي امبيرميابل سيتير ميم ولا يطيح لكم شي حاجه ولا ماهوش تيشو داخل تمسحوها اي بي سي تو. سيتير اذا طاح لكم ان ليكيد الماء ولا جو ولا حليب ولا نابورت كل حاجه ماهوش رايح يتمرمد لكم الساك زعما اذا صح لكم ان ليكيد هنا يحبس هنا. المهم عندكم une petite pochette لهنا وهنا تقدروا تحطوا با مال دو تروك. ensuite عندنا وين نحطوا لو فيفون. فوالا و ان بابي هكا الونجي كيف امبيرميابل وين زعما سي فوز ات دور ولا باش تقدروا تبدلوا له عليه. دونك هذا ما تحطوش ديريكتومون البيبي على الفوق دو بريفيرونس حطوا بتيت سيرفييت ولا حاجه صغيره هكا. ensuite هنا شوفوا هنا لو ميليو ديالو شحال كبير تقدروا تحطوا فيه با مال دو تروك حوايج دي كوش tout ce que vous voulez. ensuite la même chose عندنا من اللور كيف هكا عندكم اون بوشيت هكا من الداخل تقدروا تحطوا كيف دي كوش حاجات. المهم انا شوف كهذا يكرر في الدنيا مالغري تشوفوا هكا يبان لكم صغيور هكا من برا هكا يبان صغيور مي محيلو كبار لداخل. هذا كيف جوبونس كو يدير 3000 et quelques. Je sais que راهو يدور في 3000 و c'est de la très bonne qualité. C'est-à-dire que انا ديجا عندي ان ساك لهيك دونك تحبوا نوريه لكم سي ما مير كي me l'avait acheté. sachant que هذاك الموديل شفتو un peu partout يدور فوق نجيبه لكم نوريه لكم مي c'est pas du tout la même qualité pas du tout. هذا هي الموديل راهو ديجا معمر دونك جي بريباري فيه كالكو تروك نوريهم لكم لا بروشين فوا ان شاء الله.
هذا جو ليسي عند ماما والاخر جو لي غاردي بور موا. فوالا هذا والاخر جو سي با شحال شراتو مي جو سي كو شفتو ان بو بارتو شاك ماغازان ندخل ليه نلقاهم يتباعو اون بلو اون روز اون بيج اون توت لي كولور. وانا كنت حابه قلت لكم كنت حابه هكا حاجه عشان نحبوا حاجه سبيسيال دونك المهم اون تو لي كا ميرسي ماما نقصتي عليا. ensuite الحاجه الكبيره on va dire الاخرى كامل سي ان ستيج اوتو. هذيك لو سيج qu'on a choisi faut que نحيلو l'emballage. Voilà que j'ai le siège, il est trop beau. En plus fait خياطة شباك comme تشوفوا فيه des détails ديالو كامل en rouge et je trouve que ça fait beau تاني. Ça fait je sais pas, ça fait jeune et tout. Sport زعما شوية. فيه ce qui est bien في هذا le siège c'est que فيه deux positions. عندكم la trappe هذه اللي جوست راهي لفته هادية غير ترفدوها هكا وتطلعوا لو سياج يهبط. فوالا يهبط يولي لكم هكا وكي يولي هكا سادير هاديه سي لا بوزيسيون نوفو ني تقدروا تحطوه جوست ما يتزاد تحطوه لهنا اي فوز ات ترانكيل. وهذه جو بونس تساعد بوكو بلوس لي مامون لي اسون طول طول برا و اسون اوبليجي يخرجوا ولادهم ولا جيم بيان هاد العفسه فيه. وشنو كي يكون نوفو ني ما تحطوهش سادير نقولوها وليك هاي ليك العمل ما تحطوهش هكذا يفور نحطوه بالمقلوب سادير نحطوه هكذا نبلاصيوه بالمقلوب كي يكون نوفوني. و دونك كاين لهنا كاين هنا كيفاش نبلاصيوه دونك فوالا كيما قلت فوالا وين البلو فوالا تحطوه سونس كونترير كيما قلت لكم كونتر سادير يولي يخزر ديريكتومون في لو سياج تاع اللور. و عندكم كيفاش تبلاصيوه كيفاش تجوزو تو لي كا تو سكي بلو لهنايا سي بور نوفو ني. ابري اون فوا يكبر شويه سي بون لا ميم بوزيسيون كو نتوما فاس للطريق سينون يرفد جوسكا 18 كيلو حتى 18 كيلو و يدار 1,50,000 جو بونس. Je trouve que c'est un prix abordable par rapport les autres sièges auto اللي انا كنت لقيتهم كاين 3 ملايين كاين 4 كاين 2. Après moi je trouve que هذا il est vraiment c'est de la bonne qualité qui touchez هكا و دايرين déjà عليه des essais et tout ça donc je peux être tranquille. المهم voilà pour le siège. Donc pour l'instant donc voilà pour l'instant هذا واش كنت شريت comme accessoire par rapport le lit اللي حنوريه لكم في روم تور. دونك بي سينو حفايس فريمون اللي نسحقهم هادو هما pour l'instant بالك لا شيز اللي ياكل عليها tout ce qui va avec هادو كيجو après parce que ما شحال نسحق هادوكا peut-être je compte acheter une balancelle. Je suis pas encore sûre, بالك je vais l'avoir comme cadeau donc c'est pour ça qu'il y a des trucs les déjà la poussette حيجيبوها لي كادو c'est pour ça qu'il y a بزاف عفايس ما شريتهمش. على المهم اليوم je vous ai présenté les trucs اللي انا شريتهم ماشي العفايس اللي جاوني كادو. Ensuite on va passer directement ce que j'ai acheté comme donc علاش ما شريتش بزاف حوايج tout simplement parce que j'ai ma cousine qui اللي تسكن في الخارج بعثت لي قوده فاليزا تاع حوايج pour garçons. Donc elle m'avait acheté de très belles choses اللي ما باليش même pas اذا راح يقدر يلبسهم كامل. C'est pour ça que زدت له عفايس هي beaucoup plus شات عفايس تاع الشتا et vu que هو حيزيد في اوت دونك زدت له حاجات هكا كانوا خاصين برك. هذا ما كان ما حبيتش نكثر بزاف الحوايج ساشون que les bébés يكبروا rapidement و c'est juste du gâchis. دونك كنت شريت هذه لا غرونويير جايه سوبر شابه بزاف تهبل عليا ماشي دوماج يا ترو دو لوميير سنا نسي نقص لا لوميير هكا باش تبان لكم بالك بيان. فوالا سوبر. الوغ هاي ليك جايه كوم سوسي فيها دي بتي ديتاي شبا داك تشوفوا فيهم هاهم ليك جايين هكذا. C'est des petites étoiles et des petits nuages, des croissants tannites.
جايه كم سيسي. هذه 03 موا واش يجي معاها يجي معاها لي موفل ويجي معاها لو بتي بوني هاوليك ولا كاليتي ديالها تهبل اي كرويي موا هذه دارت 90000 فوالا elle est pas du tout chère je trouve pas que c'est cher كاين في هاد لا كولور وكاين في البلون بالبلو تانيت. ما حبيتش نشيلو بلون بالبلو باسكو لا توني دو سورتي ديالو اصلا راهي بلون بالبلو دونك حبيت بلو بالبلون سي ميو فوالا. و لي شباي ما بين لكم لي ديتاي مي سي جوست هادو لي ديتاي اللي بزاف شابين. دونك هذا سي دو 03 موا نورمالمون. وقتكم شريتها 90000 في لو ماغازان اونجيلو اللي جاي في سونتر كوميرسيال تاع طيبه دوزيام ايتاج. ensuite كنت شريت تالت هذه لا غرونويير en gris جايه comme ceci. bon هذه je l'ai acheté c'était pas vraiment le coup de foudre mais vu que كان لازم لي هكا دي غرونويير vite fait هكا تاع الصيف اللي جايين فريمون قطينه هكا وخفاف دونك هذه جات في طريقي قلت يلاه جو لي برون وخلاص. تجي مع لو شابو ديالها هكا فوالا وجايه سي دو غري avec du bleu. هاوليك لي بتي ديتاي اللي فيها en tous les cas je suis pas normal جوز. وهذه جو بونس كيف فهم هذه درت 90000 en principe ولا كاليتي ديالهم ولا غير elle est superbe. انا au début قلت لكم انا طوندونس نحقروا حاجات تكون رخيصه مي en fait compte هايله. ensuite on va passer donc نخلي لا لوميير هكا باش يقدروا يبانوا لكم لي برودوي. شو ديزولي البنات مي الله غالب. دونك هنا كنت شريت له ان بوني جاي هكا جو سي با en fait كنت عندي بزاف لي بوني عندي تاني دي بوني الهيكات مي جو فولي فريمون با كو يبرد راسو ولا يمرض ولا en fait شريتو هذا 15000 ولا كاليتي ديالو كيف بزاف هايله بيض تو سامبلومون باسكو عنده بزاف الكري كيما قلت لكم في حوايجو وجو فولي حاجه اللي تخرج لي مع كلش اون سي جامي ديتو عسا او كاو. ensuite on passe donc هذا واش شريت عند دونك جاي دي تروك شي كيابي. دونك عند كيابي كنت شريت هادوما لي بتيت شوسات هادوما بزاف شابين مكتوب فيهم اي لاف دادي اي لاف مامي و يديروا 65000 وي يديروا 65000 بصح شو هادوما شويه كبيبرين. كنت شريت لا ميم شوز كيما هذايا وهما فيه هادوما سوبر صغيورين دونك كنت شريت له جو سي كلي بيبي يبردوا بزاف ما حبيتش نريسكي قلت معليش جاشات دي شوسات ساشون كو عندي دوطخ مي قلت معليش جاشات دي شوسات ابري اذا ما لبسهمش سي با غراف فيو كو سخانه اوتي تو سا قلت معليش بالك نلقاهم له ابري ولا جايين هكا. دونك كاين بيوضا وكاين غري. دونك شريت هادوما عند كيابي هادوما لي بودي بزاف هايلين. دونك بوي الحوايج مازال ما غسلتهمش je suis à 7 mois de grossesse و مازال جي با كومونسي اسكو نغسل الحوايج. جو سي كلكم حندومونديوهم تقولوا لي وي ما غسلتيش الحوايج وكيفاش ما تلبسيهمش هكا باتاتي باتاتا نو حنغسلهم سي جوست كو ما قعدتش درنا اون جورني باش هكا تجي مع مير وتعاوني نغسلو كلش ونوجدو كلش. المهم فوالا دونك هادوما جايين كيغي هكا وهذا مكتوب فيه لوف وفيه لو بتي لابان هكا فوالا كش جاي. وهذا الدوزيام يجي معاه جاي هكذا وفيه دي بتيت زيتوال كيف فوالا فيه دي بتيت زيتوال. اي لافونتاج سي كو يتحل من القدام ستادير ما نقعدوش نعذبو في لو بيبي نحلو له من اللور ونتقلبوه اي تو سا هكا سي بلو فاسيل جو تروف. دونك هادوما لي دو جو كرو كو جو لي اي بايي بور 1000 يتباعوا هكا ان لو دو نسيت شحال شريتهم اكزاكتومون نسيت لو بري ديالهم اكزاكت مي جو سي كو يديروا 1000 اي كالك مي لحقوش 2000 دينار. و كنت شريت له تانيت هادوما سريولات فوالا هادوما سريولات زعما بالعاني سي في فريمون شو هذا سي دو اموا دونك لي بودي اللي وريتهم لكم سي دو اموا دونك سي في فريمون شو لبس له هادوما تانيت من تحت باش فوالا لبس له لو بودي برك على الفوق
ونلبس له لو بونطالون هذا. اون بليس ميم كي نروح نبدل له ايتو سي بلو براتيك، ما نقعدش نحل جوست لا غرنويير ونحبط له نحي سروال نحي له سروال هذا ونبدل له لاكوش، سي بلو براتيك pour moi et pour le bébé. دونك جايين كوم سيسي، هذا جاي هكذا، و لو دوزيام كيف جاي اون غري وفيه دي ريور هكا بلون بدي ريور غريز، وهدايا غري بدي بتي نواج هكا اون غري هكا كيف. هذا برك فيه ان اليفون، ديرونجاني هذا الاليفون مع الاول، مي ابري جو مي سو دي سي با غراف، سي جوست سور لي فيس ما يبانش، دونك معليش. المهم هذا جو كرو كو جي بايي بور وقيل 90,000 سي جو مي ترومب با، ولا جو مي رابيل با، ولا وقيل 100,000 نسيت. en tous les cas LC Waikiki c'est moins cher que Kiabi, mais il y a pas beaucoup de choix malheureusement. c'est-à-dire ما جيت نلقى هذوما لقيت بون هذا ما كان، هذوما يتباعوا كيف كيما لي زوطر، دونك هذوما تلقاوهم هكذا خطفتهم نجري ورحت en plus la qualité ديالهم تهبل، دونك فوالا. ensuite زدت ديت هذوما تاليت ما عند كيابي، ماشي كيابي، عند LC Waikiki كيف. دونك وي كيابي و LC Waikiki جاي في سونتر كوميرسيال تاع باب زوار، جايين بون كيابي في تو دانيير ايتاج، و LC Waikiki جو كخوا تانيت لي دو جايين في ايتاج واحد سي جو مو ترومب با. المهم هادوما سي جو زيرو كيف زيرو ا موا جايين هكا. دونك هذا جاي بيض كامل وفيه ان بتي نواج دريم بيج ليتل وان، الحمد لله جاي هكا فوالا. اي لو دوزيام هاوليك جاي بيض كامل وفيه دي بتي نواج هكذايا avec des petites étoiles كامل، هامليك لي petites étoiles ou le nuage. Voilà en gros ce que j'ai acheté à Naya pour le bébé. Voilà donc je vous fais de gros bisous, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Sinon comme la prochaine vidéo Inch'Allah ce sera cosmétique bébé, donc cosmétique et soins. نوريلكم comment j'ai organisé درت له 2 trousses، نوريلكم واش حطيت فيهم كلش etc. Donc voilà البنات، j'espère vraiment que تعجبكم هاد la vidéo. Je vous laisserai كيما قلت لكم كلش كامل لي ديتاي en barre d'infos كيف tout ce qui est prix وين جاي les magasins etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine Inch'Allah. Ciao.